Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon les oscillations libres d'un circuit RLC. Alors, on va faire l'exercice 8. Alors le condensateur est la bobine de composantes électriques qui emmagasinent de l'énergie et l'échange entre eux lorsqu'on les branche dans un circuit électrique. Dans cet exercice, on se propose de faire une étude d'un circuit LC idéal. Alors, un groupe d'élèves a réalisé l'expérience suivante. Elle charge totalement un condensateur de capacité C sous une tension continue U et on le branche avec une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. D'accord? Voilà la figure. On a la bobine d'inductance L enserré avec un condensateur de capacité C. Alors, recopiez sur votre feuille la figure 1 est représentée en convention récepteur la tension UC au bord de kappa, condensateur, et tension UV au bord de la bobine. Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Troisième question, la courbe figure 2 qui représente la variation de tension UC en fonction du temps. En exploitant cette courbe, écrire l'expression numérique de UC. D'accord? Alors la courbe de la figure 3, c'est ça la figure 3, d'accord? Elle représente la variation de l'énergie magnétique en fonction du temps. Quatrième question, montrer que l'énergie magnétique s'écrit sous cette forme. D'accord? Cinquième question, on déduit l'expression de l'énergie magnétique maximale, la valeur maximale de l'énergie magnétique en fonction de C et U. Sixième question, à partir de la courbe, déterminer la capacité C du condensateur. Septième question, d'accord, calculer la valeur de l'inductance L de la bobine. Allez-y. Pour la première question, on va représenter juste les tensions UC et UB. Alors, en convention, bien sûr, récepteur, d'accord? Alors, dans la convention récepteur, l'intensité de courant, toujours dans le sens inverse du tension, d'accord? Alors, I de gauche vers la droite, alors UB, ça sera de droite vers la gauche, et on va continuer l'intensité I. Alors, pour le condensateur, I de droite vers la gauche, alors UB dans le sens inverse. UC de gauche vers la droite. Pour établir l'équation différentielle, c'est simple. On va utiliser la loi d'additivité des tensions. Alors, UC plus UB est égal à 0. UC plus LDI sur DT. On a une bobine idéale, d'accord? Résistance interne négligeable. Alors, I est égal à CDUC sur DT. La dérivée de I sur DT, on va dériver ce terme-là. Alors, C c'est une constante, c'est la dérivée seconde de UC sur DT. On va remplacer dans l'équation différentielle, on trouve UC, LC, dérivée seconde de UC sur DT carré est égal à 0. Alors, on va multiplier fois 1 sur LC. On obtient dérivée seconde de UC sur DT carré plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Et voilà notre équation différentielle. Troisième question. Alors, comme vous voyez, dans la courbe, on représente une fonction sinusoïdale. Alors, normalement, puisque l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, oméga 0 au carré x est égal à 0, c'est une équation d'un oscillateur harmonique, d'accord? Alors, la solution de cette équation-là, c'est x de t est égal à x max cosinus oméga 0 t plus phi. Voilà. On va essayer de d'écrire la solution UC sous cette forme-là. Alors, on a UC de t est égal à U, grand U, m cosinus de oméga 0, c'est 2pi sur t0, d'accord? Avec oméga 0, c'est 2pi sur t0, d'accord? On a déjà vu ça dans le cours, c'est 2pi sur t0t plus la phase à l'origine phi, on peut noter phi 0, d'accord? Alors, l'expression numérique, l'expression numérique, c'est-à-dire il faut remplacer ça par des valeurs numériques.
Alors, UC de T, alors il faut déterminer UM. Alors, UM d'après la courbe est égal, c'est la valeur, l'amplitude maximale. L'amplitude maximale, c'est 4 volts. Alors, c'est 4 volts. Ça, d'après la courbe. D'accord? T0, c'est la période propre. La période propre, c'est la durée entre deux maximums successives. D'accord? C'est T0. Alors ici 0, 1, presque 1,4. Voilà. Et voilà. C'est 1,4. 1,4 millisecondes. D'après la courbe. تبقى ليا في 0 la phase à l'origine. Alors pour la phase à l'origine, alors on s'amène غير U كبيرة حيت عطاونا tension maximale هو U. D'accord? Alors pour la phase à l'origine, bien sûr كنقولوا à l'origine يعني à t est égal à 0. à t est égal à 0 شحال كيساوي التونسيون UC. UC à t est égal à 0. alors شوف مزيان في t كتساوي 0 منين كيبدا من 4 يعني t égal à 4 فولت. غنمشي لا سوليسيون ديالي ونعوض فيما نلقى تي نعوضها بزيرو. alors UC est égal à 4 cosinus 2pi sur T0 fois 0 plus phi 0. هادشي à T est égal à 0. شنو تعطيني 4 cosinus de phi 0. alors déjà لقينا ان UC à T est égal à 0 est égal à 4 يعني هادشي كامل كيساوي ليا 4. شنو يعطيني ان cosinus phi 0 est égal à 1. Cela veut dire que phi 0 est égal à 0. علاش حيت cosinus ديال 0 هو 1. Ça marche. دابا نرجعوا l'expression de UC ونكتبوها d'une manière générale. UC de T est égal à 4 cosinus 2pi sur T0. alors 2pi sur T0 إلا شدينا 2pi قسمناها على 1,4 10 moins 3 تعطينا à peu près 4,5 10 à la puissance 3 fois T. phi 0 est égal à 0. غيسولني على هاد لا فالور منين جات هادي راه 2pi sur T0 اللي هي 1,4 10 à la puissance moins 3. هادي باش تحسبها تعطيك 4,5 10 à la puissance 3. فاهمين؟ فوا لو طون حيت حنا تندرسو UC اون فونكسيون دو طون. ضروري خاص تبقى تبان لك تي في ليكسبرسيون. الا ما بانش لك تي في ليكسبرسيون عرف راسك كتخربق. فاهمين؟ la question suivante. Montrer que l'énergie magnétique EM s'écrit sous cette forme. Alors, l'énergie magnétique, par définition, l'énergie magnétique, qu'est-ce qu'on a? L, 1 demi, L, I de T au carré. D'accord. شنو عندنا حنا لقينا ان UC de T شنو هي U cosinus 2pi sur T0T. لقينا ان في 0 est égal à 0. alors خاصني نعوض هاد I هادي خاصني نلقاها en fonction de cosinus وهادشي. alors خاصني ندير لا غولاسيون بين I و UC. alors I de T اش كتساوي هي C DUC sur DT. يعني خاصني نديريفي هاد لو تيرم هذا ولا هاد ليكسبرسيون اللي عندي الفوق. alors ديريفي ديال هادشي اش تعطيني هي موان 2pi sur T0 fois C fois U sinus ديال 2pi على T0 fois T. très bien. maintenant غنعوض هاد I اللي كاين عندي هنا بهاد لو تيرم كامل غندير ليه او كاري. فاهمين؟ غتولي l'énergie magnétique à l'instant T est égale 1 demi L I au carré, il y a 4pi carré sur T0 au carré fois C au carré fois U au carré fois sinus ديال 2pi sur T0 T الكل au carré. Sinus au carré, ça fait? alors puisque on a des oscillations périodiques ou bien un régime périodique, alors T0 est égal à 2pi racine LC. alors T0 au carré est égal à 4pi carré LC. On remplace l'énergie magnétique est égale à 1 demi fois L fois 4pi carré. T0 au carré نعوضها بهادشي 4pi carré LC fois C au carré U sinus de 2pi sur T0 T au carré.
الوغ كيبان لي هنايا كيبان لي واحد سي تسامبليفي مع هاد سي كاري، واحد ال تسامبليفي مع ال 4 بي كاري مع 4 بي كاري، اش تولي عندي تساوي هي ان دومي ال مشات تبقى عندي هي سي يو او كاري سينيس ديال 2 بي على تي 0 تي au carré, sinus au carré, ça fait? On a les relations trigonométriques sinus au carré de l'angle alpha qui s'appelle اشنو qui s'appelle 1 plus 1 pardon moins cosinus 2 alpha sur 2. يعني عندي هنايا واحد السينيس او كاري ديال شي حاجه ديال واحد لونغل، هاد السينيس او كاري غنعوضوه ب 1 موان 2 فوا هاد الشيء sur 2, d'accord. Alors E l'énergie magnétique à l'instant T غتولي تساوي واحد 2 غتخرج غتضرب في 2 غتولي 1 sur 4 CE au carré facteur de 1 moins cosinus 4 حين 2 في هادشي كامل هي 2 fois 2 هي 4 pi T0 T. Et voilà, on a trouvé l'expression de l'énergie magnétique, d'accord, sous la forme demandée dans la question. Alors 1 sur 4 CE au carré facteur de 1 moins cosinus 4 pi sur T0 T. Ça marche. Passons maintenant à la question suivante. On déduire l'énergie maximale, la valeur maximale de l'énergie magnétique en fonction de C et U. D'accord. Alors واش نلقاو عندنا l'énergie magnétique en fonction du temps شحال كتساوي 1 sur 4. D'accord. C U au carré 1 moins cosinus ديال 4 pi sur T0 fois T. هذه هي l'expression اللي لقينا précédemment. قال لك on déduire يعني منها خصنا نلقى l'énergie magnétique maximale. إلا رجعنا لو دياغرام انرجيتيك اللي كنا درنا ولا درتو نتوما في الدرس ديالكم ودار لكم الاستاذ ديالكم. الوغ هنا عندنا لينيرجي، كاينه لينيرجي الكتريك كتكون بحال هكا، هي باش كنبداو حيت انيسيالمون لو كوندونساتور شارجي يعني هو اللي كيعطينا لينيرجي، هذه سي لينيرجي الكتريك، وكتجي مورا لينيرجي مانيتيك. تري بيان، سير على الله، واخا كندير لا ميم كولور حاولوا تتبعوا معايا، وهذه لينيرجي مانيتيك. الوغ اش قلنا على لا بيريود انرجيتيك؟ هاد تي هذا اش كيساوي ليا؟ لا بيريود انرجيتيك كتساوي ليا تي زيرو على جوج تي، ما سمعوش تي زيرو، لا بيريود انرجيتيك كتساوي تي زيرو على جوج. تي زيرو هي لا بيريود بروبر سور دو، داكوغ. الوغ امتى كتكون لينيرجي مانيتيك ماكسيمال؟ فهاد اللحظه هادي، فهاد تي شحال كتساوي؟ هاد تي كتساوي تي سور دو، لا بيريود ديال لينيرجي سور دو، فاهمين؟ هنا كتكون لينيرجي ماكسيمال، لينيرجي مانيتيك ماكسيمال. و تي زيرو اش كيساوي ليا؟ هاد التي هذا كيساوي تي زيرو سور دو، يعني تي زيرو سور دو فوا دو اللي عطينا تي زيرو سور 4. يعني بور تي est égal à تي زيرو سور 4 راه لينيرجي ديالي مانيتيك كتكون ماكسيمال، كتكون ماكس، حيت انا كنشوف انها ماكسيمال، داكوغ. الوغ غنمشي ليكسبرسيون ديال اون فونكسيون دو طون، فيما نلقى تي نعوضها ب تي زيرو سور 4، ça marche. Alors l'énergie magnétique à T est égale à T0 sur 4 est égale l'énergie magnétique maximale, max, est égale à 1 sur 4 fois C U au carré 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois باش غنعوض تي قلنا غنعوضوها ب T0 sur 4. Alors T0 غتمشي مع T0 و 4 غتسامبليفي مع 4 غتبقى لي هنايا، غتبقى لي هنا كوسينيس دو بي. وشناهي كوسينيس بي؟ تيغالا موان 1. الوغ موان 1 فوا موان 1، عندنا واحد لو سين موان، ردوا البال، عندنا واحد لو سين موان هنا لو سين موان هنا. الوغ موان فوا موان 1 هي بلس 1، غتعطيني هي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال هي 1 sur 4 CU au carré 1 moins 1. هادي تعطينا 2 هنا عندنا 4، غتسامبليفي 2 مع واحد 2 كاين هنا 4 هي 2 فوا 2، غنسامبليفيو 2 مع 2 تبقى لنا هي 1 دومي. الوغ لينيرجي مانيتيك ماكسيمال
هي 1 demi C U max au carré. Et voilà, حنا بينا اليوم ان l'énergie magnétique maximale كتساوي 1 demi C U au carré وداكشي اللي بغاو قالك بين ان لا فالور ماكسيمال ديال l'énergie en fonction ديال من ديال C au U. داكشي اللي لقينا فاهمين. La question suivante. À partir de la courbe, d'accord, déterminer la capacité du condensateur. La courbe ديالي اش فيه l'énergie magnétique en fonction du temps. فاهمين. Alors l'énergie magnétique maximale شحال لقيناها كتساوي؟ لقيناها كتساوي في لا كيسيون اللي فاتت 1 demi سي يو او كاري. و يو شحال كتساوي؟ 4 فولت. هادي جبدناها من لا فيغور 2. لا فيغور 2 داكور. وبقات ليا سي ما عارفينهاش وهداكشي اللي بغينا نجبدو. وشحال كتساوي هاد الانرجي مانيتيك ماكسيمال؟ هي اقصى قيمه كتوصل لها اللي هي 0.4 ميلي جول. اي l'énergie magnétique maximale la valeur ديالها هي 0.4 ميلي جول. هادي جبناها من لا فيغور 3 اللي هي قدامنا دابا اللي هي هادي. الوغ نرجعو نجبدو السي من هاد لا غولاسيون هادي. الوغ السي اش كتساوي هنا؟ C est égal de l'énergie magnétique maximale sur U au carré. On va faire une application numérique. Ce qui fait l'application numérique, C est égal 2 fois l'énergie magnétique maximale qui est 0,4 millijoules, ça se compte بالجول, ضربوها في 10 أس ناقص 3 على U au carré اللي هي 4. d'accord 4 ولكن رد البال au carré. alors تعطينا C est égal 50 fois 10 à la puissance moins 6 farad. نقدروا نكتبوها aussi sous forme de 50 microfarad. Ça fait? Très bien. Alors, la question suivante. On calculer la valeur de L de la bobine. Alors, déjà, la deuxième figure, je ce qu'on appelle la période propre, les T0. T0 est égal à 1,4 millisecondes. كنعرفوا ان تي زيرو اش كتساوي؟ هي 2 بي راسين ال سي. الوغ سي لقيتها في لا كيسيون 6 و تي زيرو لقيتها في لا كيسيون 2. خصني نجبد دابا بغاو نجبدو لانديكتونس ال. باش نجبدو لانديكتونس كتبان لي انها كاينه داخل لاغاسين. باش نحيد لاغاسين كنرفع كلشي او كاري كتولي عندي تي زيرو او كاري تيغال 4 بي كاري ال سي. دابا عاد نقدر نجبد ال. الوغ ال اش كتساوي؟ هي تي زيرو او كاري. هادشي اللي مضروبه في ال نقسمو نحطو تحت تي زيرو هي 4 بي كاري سي. ابليكاسيون نيميريك داكور. لقينا ال تيغال تي زيرو شحال؟ هي 1.4 ولكن ما ننساش نضربها في 10 لا بيسونس 1.4 10 لا بيسونس موان 3 الكل او كاري. ردوا البال 4 بي كاري فوا سي اللي لقيناها هي 50 ميكرو فاراد يعني 10 لا بيسونس موان 6. الوغ نلقاو ال اللي تيغال 3 10 لا بيسونس موان 3 هنري. نقدر نكتبها اوسي ان ال اللي تيغال 3 ميلي هنري. Et voilà, on a trouvé la valeur de l'inductance de la bobine utilisée dans ce circuit-là, d'accord? Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades. Au revoir et bon courage.